Amen. Amen. I've just redrawn some of the board work. Nejaké veci som tu prekreslil. Niečo som tu prekreslil. It's the same as it was before. To isté, čo to bolo aj predtým tu mám. Len som to trošku vyjasnil. People are still asking some questions. Ľudia stále majú nejaké otázky. So, just quickly retrace our steps. Takže skúsime ešte raz prejsť tie kroky. There are some concerns about vow 21 and vow 24. Boli určité obavy ohľadne sľubu 21-24. It's the relationship between the judgment of the dead and the judgment of the living. A to je vzťah medzi súdu nad mŕtvými a nad živými. It's about the arrival of Revelation 18 in relationship to 9/11. Je to o príchode... It's about the judgment of the living, the sealing of the 144,000, and the sprinkling of the latter rain with relationship to 9/11. Je to o príchode anjela zo zjavenia 18:1 až 3 a zapečaťovaniu a neskorého dažďa v súvislosti s 9:11. So before we can deal with some of these issues, predtým, ako sa môžeme vysporiadať s niektorými týmito otázkami, we want to place some thoughts. We want to put some thoughts in place. Chceme dať sem určité myšlienky. So the first thing we want to do is see the relationship of the third angel's message with respect to the harvest. Prvú vec, ktorú chceme urobiť, je pozrieť sa na posolstvo tretieho anjela v súvislosti s žatvou. Dôvod, prečo spomíname žatvu, is not some arbitrary imagery. Nie je nejaký taký obraz ad hoc, arbitrary, random. Taký obyčajný obraz, taký nejaký náhodný. The reason we speak about harvest is not some random idea or random thought. Dôvod, prečo hovoríme o žatve, nie je nejaká taká náhodná myšlienka. It's taken straight from Revelation 14 as portrayed in this imagery here. Je to priamo zo zjavenia 14, ako sa to ukazuje tu. Once we can establish that there's a harvest, keď to vieme ustanoviť, že je žatva, in connection with the everlasting gospel, v spojitosti s večným evanjeliom of the first angel's message, prvého anjelského posolstva, then we can do some analysis. Môžeme spraviť určité analýzy. We notice the harvest is in two parts. Videli sme, že žatva je v dvoch častiach. We can go back a few verses. Môžeme ísť naspäť pár veršov. And see that the third angel's message is also in two parts. A vidieť, že posolstvo tretieho anjela má tiež dve časti. And what we notice to, čo sme spoznali, is there's this pattern, bad, good, good, bad. Že to tu má taký vzorec, dobrý, zlý, zlý, this dobrý. This chiastic structure is something that we've confronted many times before. S touto štruktúrou sme už boli konfrontovaní mnohokrát. When you have a structure identified like that, keď máme štruktúru, ktorá je takto identifikovaná, it helps you to draw conclusions. Pomôže vám to prísť k záverom. The conclusion that we want to draw záver, ktorý chceme z toho vytiahnuť, is that the work of the third angel ends before the work of harvest begins. Je, že dielo tretieho anjela končí pred tým, ako začína žatva. There's this pivot point or mirror. Je tu taký bod stredu, zrkadlo. You have the warning. Máme varovanie. On one side. Na jednej strane. And the consequences on the other. A tie následky na druhej. Both for the good and the bad. Pre dobré aj zlé. Therefore, I'm saying that this has integrity to it. Takže ja hovorím, že toto má celistvosť. For those of us who are either unfamiliar with using this methodology or need some further evidence, pre tých z nás, ktorí nepoznajú tento spôsob alebo potrebujú nejaký ďalší dôkaz,
because they're fearful of putting their weight on such methodology. Pretože sa boja dávať taký dôraz na takúto What we want to metodológiu. do To, čo chcem is spraviť, first make a statement about this methodology to show that it's correct. to, čo chcem ako prvé urobiť, je povedať určitú vec o tejto metodológii. Once we've done that, A keď sme to then we urobili, went to two testimonies, Spiritual Gifts, Volume 1, Great Controversy, máme dvoch svedkov, duchovné dary a veľký spor. and both of those passages confirm this. A obidve tieto pasáže to potvrdzujú. So that should give you confidence in this methodology. To by nám malo dať What we then istotu v túto metodológiu. Čo sme potom was- spravili, Take an agricultural line bolo, že sme zobrali poľnohospodársky model and superimpose this model on top of it. a tento model sme na to ako keby napasovali. That gives us the closing work of the third angel. To nám dáva záverečné dielo toho tretieho anjela. We want to know the beginning. My chceme poznať ten začiatok. So we then went to this work, Potom sme išli sem, same book, Spiritual Gifts Volume 1, rovnaká kniha Duchovné dary, but I quoted from early writings, a ja som citoval z ranných spisov. giving you 3 pages. Dal som vám 3 strany. And in each of those pages, Na každej z týchto strán we can trace the work of the third angel. môžeme sledovať dielo tretieho anjela. You know this is correct because we didn't make anything up. There's no application. It's direct reading. Vieme, že toto je správne, tu sme si nič nevymysleli, je to priame čítanie. The arrival, the empowerment, and the close or the end of the third angel. Príchod, zmocnenie a potom záver alebo koniec toho tretieho anjela. What we could see, Čo môžeme vidieť, even though we only quote in here from the early writings passages, keď aj keď citujeme len z ranných spisov, we also read from the Great Controversy, chapter 39. čítali sme aj z Veľkého sporu 39 And what we looked for there a čo sme tam hľadali, is the end. bol koniec. Then we went one chapter back, chapter 38. Išli sme jednu kapitolu naspäť, kapitola 38, And that becomes important a toto je dôležité, because it speaks about two things. lebo to hovorí o dvoch veciach. Speaks about the angel of Revelation 18, Hovorí to o zjavení 18 and it also speaks about the Sunday law. a tiež o nedeľnom zákone. So we've combined multiple sources Takže sme skombinovali viaceré zdroje, that we can now show že vieme ukázať, that the empowerment of the third message že zmocnenie toho tretieho posolstva occurs when the angel of Revelation 18 comes, sa deje, keď príde anjel zo and it zjavenia happens at the 18. Sunday law. A to je nedeľný zákon. So just finishing off this picture work, Aby som dokončil tento obrázok tu, we've got the empowerment of the third at the Sunday law. takže máme zmocnenie toho tretieho pri nedeľnom It's zákone, empowered by the angel of Revelation 18. ktorý je zmocnený anjelom zo zjavenia And 18. then angels A potom anieli help the angel of Revelation 18. pomáhajú tomu anielovi zo zjavenia 18. These angels Títo anieli are symbolized by the message of verse 4. sú symbolizovaní tým štvrtým veršom. So both of these messages Obidve tieto are posolstvá going to come to empower or swell the message of the third angel. pomôžu, aby vlastne sa rozrastlo posolstvo toho tretieho anjela. We then saw Potom sme videli, that the angel of Revelation 18 here že anjel zo zjavenia 18 is a repeat of the second angel's message when it arrived in 1844.
je opakovanie toho druhého anielského posolstva, keď prišlo v 1844. This is April the 19th. To je 19. apríl. So there's a lot of information here. Tu je mnoho informácií. Then we took another step forward, Potom sme urobili ďalší krok. again from Early Writings 277. Z ranných spisov 277. And we saw how she compares this history here A videli sme, ako ona porovnáva tieto dejiny with the history of the Millerites. s dejinami Milleritov. So this picture work, Takže toto tu you'll see, is the same as this picture work. vyzerá presne tak, ako toto. We have Revelation 18, Revelation 18. Máme zjavenie 18. I've put verse 1 because that's where it comes down. I've put verse 2 because that's where it speaks. Tu som dal verš 1, alebo vtedy schádza, verš 2, vtedy hovorí. Then verse 4, A verš 4, as they combine with the third. keď sa kombinuje s What she then tretím. does Čo potom robí, is line this up with the Millerite history. je, že som to dal do línie s dejinami Milleritov. There's subtle differences between them. Medzi nimi sú rozdielnosti. There are 3 messages here and only 2 here. Tu sú 3 posolstvá a tu sú 2. And the reason why that becomes significant Dôvod, prečo je to významné, is because we are going to make application pretože urobíme aplikáciu and we're going to start putting information from our line back into the Millerite history. a dáme informácie We will. z tej našej línie do dejín Milleritov. When we do that, we need to be careful how we're going to prosecute that work. Keď to urobíme, musíme byť opatrní s tým, jak to budeme robiť. One thing that's not on that we didn't do before that I want to place now, To, čo sme predtým neurobili a chcem sem dať, I say this in a very basic way. hovorím to veľmi jednoduchým spôsobom. We can use the term midnight cry Môžeme použiť ten pojem polnočné volanie synonymously with the loud cry. ako synonymum s hlasným volaním. A rough approximation, it's not accurate, To je také hrubé prirovnanie, nie je to úplne presné. midnight cry for the church, loud cry for the world. Polnočné volanie pre cirkev, hlasné volanie pre svet. So, where we have the midnight cry here, Takže tu, kde máme it's going polnočné to be lining volanie, up, as bude, I've shown you here, with these angels. bude to v línii s týmito anielmi. That's what Ellen White said. To hovorí Ellen Whiteová. And if this is the midnight cry, Aj toto je polnočné volanie, this would then be the loud cry. tak toto je So we hlasné can volanie. take this Môžeme toto zobrať, and bring it back here. priviesť to naspäť sem. And if we've got the Sunday law, Ak máme nedeľný zákon, we have another waymark. máme tu ďalší And milník. this is what? Toto je čo? What I've done is taken it from here, bringing it back. Odtiaľ toto vezmem sem. The loud cry. Je to hlasné volanie. All of this is being developed or created from straight reading of inspiration. Toto všetko je vyťahnuté z priameho čítania inšpirácie. Not making any applications. Nerobím žiadnu aplikáciu. Our problem is we don't approach our reform lines this way. Problém je, že my neprichádzame k reformným líniám týmto spôsobom. And therefore we can become confused. A teda sa môžeme ľahko zmiasť. We ask, are things changing, or were things in the past taught incorrectly? Pýtame sa, veci sa menia, alebo sme to minule učili nesprávne. I think a better way to understand what's happening Myslím, že lepší spôsob, ako porozumieť tomu, čo sa deje, is by asking the question, je tým, že sa spýtame otázku, is this the original intent that we're discussing,
or some application that we have made. Že či je toto pôvodný zámer, alebo aplikácia, ktorú robíme. That's a better question to ask. To je lepšia otázka sa spýtať. Made one more observation, that's this work here. Ešte jedno také pozorovanie. The first angel's message Posolstvo prvého anjela, is a message that lasts for 46 years. to je posolstvo, ktoré trvalo 46 Right rokov. here, Príde tu and the first angel's message says the following. a povie toto. Be on your guard, Majte sa na pozore, because in 46 years, pretože za 46 rokov the judgment will come, príde súd. which would be the end of that angel's work. To je koniec diela toho anjela. So the angel does not end its work on April the 19th, 1844, as many of us think. Anjel nekončí to svoje dielo 19. apríla, ako si mnohí z nás myslia. It continues through October. Pokračuje cez október. We've got the 3 dates: Máme 3 dátumy. arrival, empowerment, and end. Príchod, zmocnenie a koniec. So if you think about just the Millerite history, Ak rozmýšľate len o dejinách Milleritov and we say a my povieme, that the end of the first angel že koniec prvého is anjela after its empowerment, je po jeho clear zmocnení. to see that. Even if this was April, it would still come after the empowerment. Aj keby toto bol apríl, aj tak by to prišlo po zmocnení. If you come to this board, Keď prídete sem, you'll see some problems. uvidíte problémy. Because we've got here the close of probation, Tu máme záver milosti and we normally teach that this was the empowerment of the third, or 3E, because that was 3A. a my učíme, že toto bolo zmocnenie toho tretieho, lebo toto bol príchod tretieho. So why are you comfortable in this concept? V tomto koncepte vám to prečo nevadí? Prečo ste s tým v poriadku? Because you would expect the third angel to have finished its work here at the same moment that you're saying it's empowered. Vy by ste očakávali, že tu na to jeho dielo skončí a v rovnakej chvíli hovoríte, že je zmocnené. The reason you don't have a problem Dôvod, prečo s tým nemáte problém, is because you've been taught je, že ste boli vyučení, that the third angel's message goes into what history? že tretí anjel ide do What akých the third dejín. angel is to seal On má zapečatiť or bind. alebo zviazať. You bind Zviažete, after you cut. potom ako odrežete. Cutting is harvest. To je žatva. Because you've been taught that it's okay to think that the third angel is in the harvest period, Pretože ste boli takto vyučení, že takto môžete rozmýšľať, že zväzovanie je v žatve, we feel comfortable in putting 3E here. sme s tým v poriadku, že sem dáme 3E. What we subtly do A to, čo my robíme, is turn empowerment je, že into zoberieme, execution. že z toho zmocnenia urobíme So the work of vykonávanie. execution begins here, or the work of the executive judgment begins. Že tu začína dielo exekutívneho súdu alebo výkonného. So all I want to point out, To, čo chcem ukázať, without trying to destroy all of this, bez toho, aby som toto všetko nejako zničil, is to begin by saying je, že začnem tým, this model is not in agreement with inspiration. že tento model nie je v súhlase s inšpiráciou. The empowerment of the third, Zmocnenie tretieho, bring it here. The empowerment of the first is before its end. zmocnenie toho prvého je predtým, And if you ako príde compare k and contrast záveru. the first with the third, Keď dáme do porovnania protikladu prvé a tretie, we've just taken this line, zobrali sme len túto líniu. A, E, end. A, E a koniec. A, E, end. A, E a koniec.
got October 22nd, 1844, Máme 22. október Sunday law. 1844, nedeľný zákon, close of probation. záver milosti. They're both ending in judgment. Oni končia What v súde. judgment is this one? Toto je aký súd? Investigative judgment. Vyšetrovací. And this one A tento? is the executive judgment, Výkonný. which is the plagues. To sú rany. So we know this is correct. My vieme, že toto je správne. Now, when you start lining up histories, Keď začnete dávať histórie do linií, you need to be careful how you do that. musíte byť opatrní, ako to robíte. Does everybody agree with that model? Súhlasíte s tým všetci? Is anybody finding difficulty in that? Má s týmto niekto problém? I hope not. Dúfam, že nie. But look, Pozrite. if this is the investigative judgment of the dead, Keď toto je vyšetrujúci súd nad mŕtvými, what's it lining up with? s čím je to v línii? It's not lining up with the investigative judgment To není v línii s vyšetrujúcim súdom of the living. Živých. It's lining up with an executive judgment. Je to v línii s výkonným súdom živých. So you Pardon, might výkonným think súdom. these two line up, Tieto dve sú v línii 1844 and 911, 1844 a 911, but they're not lining up this way. ale túto nie sú v línii. Now, a few years ago, Pred pár rokmi we would teach something like this. sme učili niečo takéto. You have our reform line, Máme reformnú say líniu. this one here, and we would say you can see the cross at every waymark. A povieme, vidíme kríž Have you heard a na statement like that? každom milníku. What kind of benefit or help is that? Čo nám to pomôže? Basically saying every waymark is the same. Povieme, každý milník je ten istý. I'm not saying it's not true. Ja nevravím, že to nie je pravda. I'm saying it's a self-defeating statement because it brings no light to us. Ale je to sebaobraňujúci sa výrok, lebo nám to neprináša žiadne svetlo. If each of these was a symbol of the cross, A každé z tohto je symbolom kríža. is that the cross at the same time? Je to ten istý kríž v tom istom Here stave. you are a priest. Tu sme ako kňazi. Do you confront the cross 5 times in your experience? Prechádzame krížom 5 krát v našej skúsenosti. Of course you don't. Samozrejme, že nie. How could you? Ako by sa to dalo? What does the Bible teach? Čo učí Biblia? How many times is Christ allowed to die? Koľkokrát Kristus Only môže zomrieť? once. Len raz. You see that in the story. To vidíme v príbehu. So we can't just say the cross is at every waymark. Nemôžeme len povedať, že kríž je na That každom milníku. concept Ten koncept is the same as we have here. je taký istý, ako máme tu. We struggle with how we line up events Bojujeme s tým, ako dávame veci do paralely. because we say Udalosti. Lebo hovoríme, October 22nd že 22. október can line up with the close of probation, je v línii s with záverom 9/11, milosti 2014, 2019. z 9.11, 2014, 2019. So you go back to this line, Vrátime sa sem. and every waymark is what? Každý milník je čo? October 22nd, if you're not careful. 22. október, ak nebudete opatrní. Even if that's true, Aj keby to bola pravda, what benefit does it bring you? ako nám to pomôže? For the Millerites, Pre Milleritov, how many October 22nds were there? koľko mali 22. oktobrov? Only one. Len jeden. It's that one Ten jeden, that we should focus our attention on. na ktorý by sme sa my mali zamerať. The original one. Ten pôvodný. The original cross. Pôvodný kríž. That's what we need to understand. To musíme rozumieť. When you're clear on that, Keď nám je toto jasné, like Paul ako Pavlovi, is clear on what those days were, on je veľmi jasný v tom, aké boli tieto dni, he can then make an application. on potom môže spraviť aplikáciu. Someone asked me in the break, Niekto sa ma spýtal, Brother Aryan, brat Arjan, how does Paul know where to look
Ako Pavol vedel, kam sa má pozerať? What's his methodology? Aká je jeho metodológia? To pick random verses from the Old Testament and apply them to the New. Zobral nejaké verše zo starého zákona, dal ich do nového. The reason we ask the question, Dôvod, prečo sa pýtame tú otázku, if Paul can do it, ak to môže spraviť Pavol, if Paul is required to do it, a dokonca to má robiť, what does that mean for us? čo to znamená pre nás? What should we be doing? Čo by sme my mali robiť? The same thing. To istú vec. If I were to ask you, Ak by som sa vás mal spýtať, which quotes, which passages will you take and apply them to the end? ktoré pasáže vezmete a aplikujete ich na závere, nakoniec, You're likely to say, "Oh, I don't know." poviete, no ja neviem. So there must be some methodology behind this. Takže tu musí byť za tým nejaká So I'm metodológia. suggesting Takže ja hovorím, the methodology that he used že tá metodológia, ktorú on používa, was based upon the principle of the scattering or the captivity. bola založená na princípe rozptýlenia a zajatia. And I would identify 4 captivities. Ja by som identifikoval 4 zajatia. The one in the Old Testament Jeden v tom starom zákone, is the captivity by Babylon. tento je v Babylone, Do it here. So you have the Babylonian takže captivity. máme babylonské zajatie, The second one potom is what captivity? máme ktoré zajatie? Good. Pagan Rome. Pohanský Rím, That's New Testament. to je nový zákon. Number 3. Ďalej, Papal. pápežský Rím, This one, we'll just call it the Millerites to je obdobie Mileritov, or the pioneers. pionieri, This is the captivity that they're dealing with. to je zajatie, s ktorým oni sa vysporiadávajú. What does Paul want God's people to do? Čo Pavol chce, aby Boží ľud urobil? Same thing that John does, the same thing that Jesus does. Tu isté, čo robí Ján a Ježiš. Come out of Roman captivity. Vidíte z rímskeho zajatia. The Millerites are doing what? Mileriti robia čo? Coming out of captivity. Vychádzajú zo zajatia. Same in the Old Testament. Rovnaké v starom zákone. Coming out of captivity. Vychádzajú zo zajatia. There's a fourth. Babylon, pagan Rome, papal Rome, Ešte and máme jednu. modern Rome. Moderný Rím. We might call it the image of the beast. Obraz šelmy. We might call it the resurrection of the beast. Skriesenie šelmy. The healing of the deadly wound. Uzdravenie smrteľnej rany. And this is us. A to sme my. So what we can do Čo môžeme urobiť? is find a common thread or a methodology Je nájsť nejakú spoločnú metodológiu alebo spoločnú niť. all of this Toto všetko is what subject? je aká téma? Captivity. Zajatie. All of us, Všetci all of z these nás, 4 groups, the common thread is captivity. pre všetkých z nás tá spoločná téma When je you can see zajatie. that, then if you want to deal with Roman captivity here, pagan Rome, Ak sa chcete vysporiadať s rímskym zajatím tu, you're living in the New Testament history. tak žijete v dejinách Nového zákona. How many books are in the Bible Koľko kníh je v Biblii, when you're here? keď ste tu? 39. 39. If you said 39, then you understand what we've been teaching. Ak povedaj 39, tak rozumiete, čo učím. The New Učíme. Testament, Nový zákon, the book does not exist. vtedy tá kniha neexistovala. They're just letters Sú to len listy or testimonies. alebo svedectvá. So if you want to understand what's happening in this history, Ak chcete rozumieť tomu, čo sa deje v týchto dejinách, when you're dealing with Roman captivity,
Keď sa zaoberáte so zajatím Rimanov, where do you take your model or your pattern from? odkiaľ beriete ten svoj vzorec? Babylonian captivity. Z babylonského zajatia. So now you go to the Millerites Takže teraz pôjdeme k Milleritom and you want to deal with this captivity, a chceme sa vysporiadať s týmto zajatím, but there's no pioneer writings. ale nie sú žiadne spisy pionierov. So then what do? Tak čo urobíte? You have to go back to previous captivities. Pôjdete naspäť do tých predošlých zajatí. The Babylonian captivity Babylonské and pagan Roman captivity. a pohanský Rím. So these are the people. Toto sú ľudia. Let's change this Poďme to zmeniť to the prophets. na prorokov. And let's change this A toto to the disciples. na učeníkov. So the Babylonian captivity, the prophets, Takže proroci, alebo to zajatie babylonské, they're dealing with the Old Testament, sa zaoberajú novým zákonom, which for them čo pre nich would be the 5 books of Moses. je 5 kníh Mojžišových. For the disciples, Pre učeníkov it would be the 39 books of the Old Testament. je to 39 kníh Starého zákona. For the Millerites, Pre Milleritov it would be what? by to bolo čo? Good. 66 books of the Bible. 66 kníh Biblie. And for us, A pre nás it would be the Bible, je to Biblia, Spirit of Prophecy, duch prorocký and a the pioneers. pionieri. I don't know. So each of these people, these groups, Každý z týchto ľudí, tieto are going to go skupiny, back to inspired statements, pôjdu naspäť do inšpirovaných výrokov, understand what's going on, porozumieť tomu, čo sa deje and apply them to their own history. a aplikovať ich na svoje dejiny. And it's the connecting theme or methodology is captivity. A tá téma prepojovacia medzi tým je If you zajatie. can see this sequencing Ak môžete vidieť toto poradie and you can understand the pattern, a rozumiete tomu vzorcu, when you live here keď in this žijete tu, history, v týchto dejinách, I've put Miller, dávam sa Millera, your reference point ten is váš, everything that's gone before. ten, Hopefully we can see that. Ellen White's writings to, na čo sa are a odvolávate, present tense or a present experience. je to, čo bolo predtým. Pre nich spisy Ellen Whiteovej sú prítomnou In our skúsenosťou. history, V našich dejinách they take on a different nature. už majú inú podstatu. They take on the status as being equivalent or equal to the Bible. Sú rovné Biblii. What may not be immediately apparent To, čo nemusí byť okamžite zjavné, is that Ellen White je, že Ellen Whiteová is not part of our generation. nie je súčasťou našej generácie. She's not in our dispensation. Nie je v našich dejinách. So when she writes Takže keď ona píše about captivity, o zajatí, what captivity would she be writing about? o ktorom zajatí ona hovorí? Her own. O jej This vlastnom. is the captivity To je that's going zajatie, on in the 126 years from 1863 to 1989. to je zajatie, ktoré sa deje 126 rokov od 1863 po 1989. A toto zajatie Is being
put upon God's people by which power? Je dané na Boží ľud ktorou mocou? Welche Macht vollzogen? Apostate Protestantism. Odpadlým protestantizmom. Gefallene Protestantismus. That is the captivity that we're entering into To je zajatie, do ktorého sme vstúpili in the past. v minulosti. In der wir in der Vergangenheit eingegangen sind. Modern Rome Moderný has Rím not really begun to do its work. ešte ani nezačal svoje dielo. Then you come to our history, Potom prídeme do našich the dejín, history of modern Rome. dejín We have to moderného take Ríma Ellen White's statements a zoberieme citáty Ellen and Whiteovej make application of them. a spravíme z nich aplikáciu. And we're recognizing that more and more now. A to rozpoznávame viac a viac. Let's move on. Poďme ďalej. There are people Sú ľudia here tu amongst us medzi nami, who are concerned ktorí majú about problém the third angel being before the Sunday law. s tým tretím anielom, že je pred nedeľným zákonom. So I've given a witness for it here, Dal som tu na to svedka, but I want to give a second witness now. ale chcem dať druhého. So the second witness Ten druhý svedok of this phenomena tohto fenoménu, I'm going to demonstrate now. to ukážem teraz. So it will serve as a second witness to show this sequencing. To bude druhý svedok na to, aby som ukázal toto poradie. And the other thing that it will do A druhú vec, čo to spraví, is prove the point that we haven't proven here. je, že to ukáže pointu, ktorú sme nedokázali tu. Do you remember what we didn't prove here? Pamätáte, čo sme tu nedokázali? Nearly everything is proven except one point. Že všetko je dokázané okrem jednej veci. Oh no, at. So we haven't proven the association between the arrival and the former rain. Neukázali sme prepojenie medzi príchodom a neskorým dažďom. Now, the proof is only going to be a brief review because we don't have time to go through the study. Toto bude len také krátke zhrnutie, nemáme čas na celú štúdiu. Überblick sein, weil uns da Zeit fehlt. This is Matthew chapter 13. Toto je Matúš 13. Kapitel 13. So we're in verses 24 to 30. Sme vo veršoch 24 až 30, 13. Parable of kapitola. the wheat and tares. Pšenica a kúkol. Weizen und Unkraut, ja. So this is just another agricultural story. Toto je ešte iný príbeh poľnohospodársky. You'll notice that on a reform line, the line begins with the ploughing. Všimnete si, že na reformnej línii začína línia s Do you orbou. remember which Bible verse we went to discuss that? Könnt ihr Pamätáte, na ktorý sme išli biblický verš, keď sme o tom hovorili? zu etablieren? Hopefully you remember Dúfam, že si budete that we pamätať, connected the steps of salvation with the agricultural model. že sme prepojili kroky spásy s poľnohospodárskym modelom. Der Erlösung mit dem landwirtschaftlichen Modell miteinander verbunden haben. And I took you to a Bible verse to demonstrate that. A vzal som vás k biblickému veršu, aby som vám to ukázal. Gebracht, das aufzuzeigen. If you don't remember the verse, you at least remember the book and the chapter. Ak si nepamätáte verš, budete si pamätať knihu a kapitolu. Who can shout out the book? Ktorá to je kniha? Kto si pamätá? Jeremiah. Jeremiáš? Es ist Jeremia. So if someone's could give us the book, we can remember the chapter now. It's chapter 4. Je to 4. kapitola. Jeremiah chapter 4, verses 1 to 4. Verše 1 až 4. He's going to combine Skombinuje the agricultural model with
personal salvation. Poľnohospodársky model s osobným spasením. In his words, V jeho slovách the field to pole equals what? sa rovná čomu? The heart. Good. The field equals the heart. Pole sa rovná tomu srdcu. Plowing Orba equals what? sa rovná čomu? What's that plow? Čo sa orie? The plow equals a knife, To je nožík. and there's one more. To sa rovná obrezaniu srdca, to je orba. There's thorns A ešte sú tu tie or thistles, and that equals, trne a to sa rovná, it says, that's the conclusion, the spiritual, but in the passage it says what? čo sa píše v pasáži, čo to je? Foreskin. Neobriezka. So I don't know how I'm going to draw that, Toto neviem, jak mám but I'll nakresliť. just put a piece of skin. Dám sem kúsok kože. Don't get too graphic. So he's combining the agricultural model with the nature of man or the salvation model. Takže on porovnáva poľnohospodársky model s človekom a s, I don't know why I said funny. So he's going to combine, he's going to a s prírodzenosťou compare or človeka. combine the agricultural model Takže on porovnáva ten poľnohospodársky model with the salvational model. s modelom spasy. The field is the heart, the plow is the knife, the thorns are the foreskin. Pole je srdce, orba je He takes nožík one step further a ten trň je and he neobriezka. says all the, because this is the conclusion of the matter, Toto je záver toho. this equals what? Toto je čo? Sin. Good. Hriech. All of these reform lines are about sin. It's dealing with the sin problem. That's the purpose of them. Všetky tieto reformné línie sa vysporiadujú s problémom hriechu. To je ich zámer. It says Hovorí tam, you're not allowed to sow among thorns. že nie je vám dovolené siať do trňa. Sowing means putting wheat into the ground. To je dávanie obilia do zeme. So you can't put good things Nemôžete dať dobré veci into the heart. do srdca. What would be a good thing? Čo by bola dobrá vec? Gospel. The Evanjelium. law. You can't do that To nemôžete spraviť, until you get rid of the foreskin or the thorns. dokiaľ ste sa nezbavili tej neobriezky alebo toho trňa. So there's another analogy that Ellen White gives. Ešte je iná analogia, ktorú dáva Whiteová. In this heart, V tomto srdci there's a chair. je stolička alebo This trón. chair is a throne. To je trón. And who sits on thrones? Kto sedí na trónoch? A king does. Král. So Ellen White will say, Ellen Whiteová povie, the king že král sits on the throne in your heart. sedí na tróne vo vašom srdci. And who's the king? Kto je ten You. král? To sme my. Jesus will not sit on this throne with you. Ježiš nebude na tomto tróne sedieť s nami. You can't say, oh, Jesus, come and sit on my lap. Nemôžete povedať, poď, Pane Ježišu, sadni si na moje kolena. He won't tolerate that kind of behavior. Toto nebude tolerovať. He says, I will come in On if you povie, leave. ja prídem, ak ty odídeš. In this model, V tomto modeli you vy are the foreskin, ste, are the thorn, ten trň a tá neobriezka. thistles. You have to be cut out before he will come in. Musíte byť vyrezaní predtým, ako on vstúpi. He'll not share the throne. This is standard Christian apologetics. On sa s vami nebude deliť o trón. Toto je klasická kresťanská All of this, kresťanský pohľad. the first Toto four všetko, steps, všetky tieto 4 kroky
or the steps of salvation sú kroky spásy. all occur here in the plowing stage. Všetky sa objavujú tuto pri orbe. Passieren hier alle zur Zeit des Pflügens. The plowing stage is the most important steps of salvation. To je najdôležitejší krok spásy, orba. So if that's the most important place when you need to understand salvation, Keď to je najdôležitejšia vec, čo musíme rozumieť spaseniu, hold on to that thought. držte to. The problem here, Problém tu, kingdoms of this world. kráľovstva tohto sveta, Problem here, the kingdoms of this world. a tu, kráľovstva tohto sveta, We've identified sme identifikovali, begins at Babylon. že to začína s Babylonom. Babylon is where we should focus. To by mal byť náš zámer. When you go to the book of Daniel, Keď idete do Daniela, I know viem, že my we think Daniel 11 is the premier chapter. si myslíme, že Daniel 11 je tá hlavná kapitola. What is the premier chapter in the book of Čo je Daniel? hlavná kapitola v knihe Daniel? It's not Daniel 11. Nie je to Daniel 11, It's Daniel 8. je to Daniel 8. The central pillar and foundation of Adventism is what? Ten centrálny pilier a základ adventizmu je čo? Adventismus ist was? The 2300 years, Daniel 8:14. 2300 rokov, Daniel 8.14. What's the problem with that chapter? Aký je problém s tou kapitolou? How many kingdoms do you have? Koľko máme kráľovstiev? 4. 4 Štyri. kingdoms Bible prophecy. 4 kráľovstvá v biblickom proroctve. Der biblischen Prophetie. What's missing? Čo nám chýba? The premier kingdom, Das To hlavné kráľovstvo, schlechthin fehlt. the most important kingdom, najdôležitejšie, is missing. Das nám chýba. beschrieben. Can see that? Können wir das sehen? Vidíme? Whatever the reason is, it must be important. Akýkoľvek to je dôvod, musí to byť dôležité. God wants to draw our attention Boh chce priviesť našu pozornosť to the kingdom of Medo-Persia, Auf die Könige do kráľovstva Medoperzie. even though the premier kingdom is Babylon. Aj keď to hlavné kráľovstvo je In the Babylon. most important chapter, the book of Daniel. Ten najdôležitejšia kapitola v Danielovi. We can recognize that. Vidíme to? Even if we say we don't know why, we can see that that's what's happening. Aj keď povieme, že nevieme prečo, vidíme, že toto sa deje. Das ist, was geschieht. You come to the agricultural model. Prídeme k poľnohospodárskemu What's modelu. the premier dispensation? Aká je tá prvá epocha? It's the plowing. Orba. This is where everything happens. Tu sa všetko deje. This is where you become a Christian in the plowing stage. Tu sa stávate kresťaňom Everything else v tejto orbe. is maintenance. Všetko ostatné už je len So udržiavanie. this is the premier one. Ale toto je to hlavné. Just like Babylon is the premier one. Tak ako je Babylon. Now, in this movement, and I would argue perhaps even in Adventism, V tomto hnutí, aby som povedal, že aj v adventizme, Vielleicht im Adventismus the premier parable that deals with the agricultural model hlavné podobenstvo, ktoré sa zaoberá s poľnohospodárskym modelom, das mit der Landwirtschaft sich beschäftigt. is the wheat and tares. to sú It certainly is within this movement. pšenica a kúkol. V tomto hnutí určite. If that's the case, Ak je to tak, then I want to ask you a question. chcem sa vás We're in spýtať Matthew 13, otázku. verse 24. Wir sind in Matthäus 3. Matúš 13, We'll take 24. this and Zoberte we'll redraw toto. it. Ja to prekreslím. I'll draw it here. Verse Nakreslím to 24, sem. 13:24. 24. verš. The plowing, Orba, former rain, ranný latter rain, dážď, and neskorý harvest. dážď, žatva. Frühling, Spätregen, die Ernte. Where does the parable begin? Kde začína to podobenstvo? I'll give you numbers. Dám vám čísla. Which step? Na ktorom kroku? Number 2, I was told. Mir wurde gesagt, Nummer 2.
Mne niekto Do we povedal all na agree with druhom. that? Súhlasíte? Is there someone who doesn't see that it's number 2? Je tu niekto, kto to tak nevidí, že je to na dvojke? I'll explain in a moment if you're not sure. Ak si nie ste istí, vysvetlím to za chvíľu. So, the premier chapter that deals with the great separation, Hlavná kapitola, ktorá sa zaoberá s tým veľkým rozdelením. what's another way of saying the great separation? Aký je iný spôsob povedania to veľké What word rozdelenie? do we use instead of great separation? Aké slovo používame miesto toho veľkého rozdelenia? Great separation. Veľké rozdelenie, Harvest. žatva. They both grow together, Nech oba rastú spolu then they separate in harvest time. a rozdelia sa v žatve. Desire of Ages, Túžba vekov, page 333. 333. Ellen White comments, Ellen Whiteová komentuje it says the purpose of this parable a hovorí, že zámer tohto podobenstva is the parable of the great separation. je podobenstvo toho veľkého rozdelenia. If we're okay with that, Ak sme s týmto v poriadku, this story here, tento príbeh tu, Revelation 14, Zjavenie 14, you begin in verse 6, začnete v 4. verši, you go all the way to verse 20. idete až do What's the purpose of that 20. story? Aký to má zámer, ten príbeh? The great separation. Veľké rozdelenie. The everlasting gospel is a 3-step prophetic testing message that produces and then separates or develops 2 classes of people. Večné evanjelium je trojstupňové prorocké posolstvo, ktoré vyprodukuje a potom rozdelí dve skupiny ľudí. You demonstrate and then you produce first, then you demonstrate. Najprv sa vyprodukujú a potom preukážu dve skupiny. It creates Vytvorí and then they can be seen a potom to môže byť vidieť and then you separate. a potom rozdelíme. Develop, seen, separate. Vyvinúť viditeľné rozdelenie. Remember those 3 steps? Pamätajte tie 3 kroky. So if that's the everlasting gospel, Ak toto je večné evanjelium, it's Revelation 14, 6 and 7. to je Zjavenie 14, 6, 7. So it's in agreement with the concept or the structure of Revelation 14. A je to v súlase so štruktúrou Zjavenia 14. So when you come to the parable of the wheat and tares, Keď prídeme k podobenstvu o pšenici a kúkoli, it begins začína here at step number 2, tu na druhom kroku, which is 1 step after the beginning of the everlasting gospel. čo je jeden krok po tom večnom evanjeliu. So I want us to notice that. Chcem, aby sme toto videli. We have a field. Máme pole, And what is that field a symbol of? čoho je to symbolom? With Matthew 13, S Matúšom 13, it's going to tell you to vám povie, verse 38. v 38. Matthew verši, 13:38. 13.38. The field is the world. Pole je svet. It begins by saying, Začne to tým, že sa verse povie, 24, there's going to be some good seed that's sown. že bude zasiaté dobré semeno. So here's some ground. Takže tuto je zem, It's been plowed. ktorá bola zoratá. Seed is dropped into the furrow. Semeno je zasiaté. It's buried. Je When you bury zakopané. things, they die.
Keď veci pochováme, oni zomrú. So it's this imagery of death. To je obraz smrti. It ignores the first stages here, Tu to ignoruje ten prvý stupeň, alebo the stages of preparation. prvý krok, ten krok prípravy. The man sows that seed, Človek zaseje semeno, then verse 25, 25. verš. his enemy comes, Príde jeho nepriateľ, and he sows tares among the wheat, zasial tam and then went his way. zasial kúkol a potom odišiel. So we have two types of seed, Takže tu máme dva druhy semena. both being sown at the same time. Obe sú zasiaté v rovnakom čase. Now we can begin to compare and contrast. Môžeme to začať porovnávať a dávať do protikladu. The enemy Nepriateľ comes, príde, sows, zaseje and leaves. a odíde. If we're okay with that, Ak s tým súhlasíme. 3 steps. 3 kroky. He comes, Príde, sows, zaseje and then leaves. a odíde. If he does that, Ak to spraví, what does the good man do? čo robí ten dobrý človek? We compare and contrast. Porovnáme a dáme do protikladu. What does the good man do? Čo robí ten dobrý človek? He comes, Príde, he sows, zaseje, and therefore he leaves. odíde, He does exactly the same thing. urobí presne tú istú vec. They both come, sow, and leave. Obaja prídu, zasejú a odídu. She says with one difference. The good man comes, but he prepares the soil. He plows the field. So the parable itself To podobenstvo samé o sebe doesn't give the plowing. nám nedáva tú That's orbu. hidden To je skryté. for the very reason that you are suggesting. Genau aus den Presne kvôli tým dôvodom, čo si povedala. Because when you're going to compare and contrast Pretože keď porovnáš a dáš do these protikladu, two plants, tieto dve and it's going to end in a rastlinky, separation, skončí to v rozdelení. it's going to ignore the preparatory stage. A bude to ignorovať tú prípravnú, ten stupeň prípravný. Die Samen werden nicht zur gleichen Zeit gesät. They're both sown on the same day. Sú zasiate v rovnaký deň. If you want to argue, it's technically, you're going to use Hebrew time in the next day, but it's the same day. Das ist der gleiche Tag, Je to ten istý deň. Zeitrechnung vornimmt. So the question we want to ask Otázka, ktorú sa chceme spýtať, says, well, men slept. Da heißt es, während kedy ľudia spali. We can put sleep here, Môžeme dať spánok sem. and we can put men sleeping. Človek spí. What's the men sleeping got to do with the enemy? Čo ten spiaci má urobiť s nepriateľom? mit dem Schlaf der Leute zu tun. What's the connection? Was ist denn hier die Verbindung? Aké je tam prepojenie? There's a cause Je to príčina and an effect. Und eine Wirkung. a What's the následok. effect? Aký je následok? The effect is tares are sown in that field. Die Auswirkung ist, dass Tie Samen in dein Acker kúkol je v tej pšenici na That's the poli. effect. What caused it? To je následok už. Čo to spôsobilo? davon. Men sleeping. To, že človek zaspal. If men sleep, Keď ľudia spia, the tares can be sown. Dann môže sa zasiať kúkol. kann das Unkraut gesät werden. So what's the job function of the men?
Aká je úloha toho človeka alebo ľudí? oder die Aufgabe dieser Leute. Their job function is to guard. Ihre Aufgabe Byť na stráži. We might not call it guarding, Možno to nemusíme volať stráž, because guarding is to do with the military. lebo to má čo dočinenia s ako keby obranou So vojenskou. what job function, what title are these men? Takže akú majú What's oni their role úlohu? in life? Aká je ich rola v živote? They're gardeners. Záhradníci. So these are gardeners. To sú záhradníci. Watchmen Záhradníci, would be a spiritual manifestation when we want to make an application. teda ten strážca, to je duchovná aplikácia. Kundtun, wenn wir eine Anwendung dessen machen wollen. Where should the gardeners be? Kde by mali byť tí záhradníci? They should be in the field. Mali by byť na poli. The only people who are in fields are gardeners. They're not soldiers. Jediní, čo sú na poli, sú záhradníci. Vojaci tam nechodia. And watchmen are on towers. A strážcovia bývajú na vežiach. So we'll go with gardeners. Takže zoberieme tých záhradníkov. They were supposed to stay awake. Oni mali zostať hore, They go to sleep. zaspia It allows the enemy to come and plant a to his dovolí tares. nepriateľom, aby prišli a So they're not doing their job. zasiali ten kúkol. Nerobia dobre svoju prácu. Verse 26. 26. verš. The seed germinates. Semeno It produces vykličí, a blade. Und dann kommt vyjde ten kličok das Keimblatt zum Vorschein, And then it bears fruit. a potom prinesie ovocie. trägt sie Frucht. And when it bears fruit, Keď prinesie ovocie, it then says, then appeared the tares also. tam sa píše, tam sa ukázal aj ten kúkol. Now, I don't know how that's written in German, Neviem, ako sa to píše v nemčine. but what that is saying, Čo to hovorí je, now in verse 24, v it just says good 24. seed. 24. verši, tam sa píše, We call it wheat. to, So we'll stick with wheat. že tam zasial Verse dobré 26. semeno. My tomu hovoríme pšenica. The wheat Pšenica becomes a blade uh, and then brings forth fruit. pšenica sa stane, The tare, pšenica vykličí, what's prinesie its sequence úrodu of growth? a ten kúkol, čo prinesie? If you compare and contrast, Porovnáme, dáme do protikladu. the same. To isté. The tare Das Unkraut is first a blade Ten kúkol je najprv and then bears fruit. vykličí a tiež prinesie úrodu. So in the English, when it says then appeared the tares, Keď sa v angličtine píše, že potom sa ukázal ten kúkol, it doesn't mean the tares just suddenly sprung up and you can just see them now. to neznamená, že oni zrazu vyšli a zrazu ich môžeme vidieť. auf einmal konntest du sehen. It means when the blade of the wheat appeared, the blade of the tare appeared. Das bedeutet, To znamená, keď sa ukázal klíčok alebo klas Unkraut gekeimt, And when the fruit of the wheat occurred, toho the fruit of the tare occurred as well. pšenice, tak aj kúkolu. A takisto aj z úrodou. Ukázala sa úroda aj pšenice, aj kúkolu. So first the blade Najprv and klíčok, then the fruit. potom až úroda. They're both occurring at the same time. Obe je vidno v tom istom čase. zur gleichen Frucht, zur gleichen Zeit. What it's introducing to us in verse 26 Čo nám to hovorí vo verši 26, is that now je, že teraz you can see the difference môžeme vidieť ten rozdiel between the wheat and tares. medzi pšenicou a kúkolom. Before, Predtým you couldn't tell the difference, sme nevedeli rozdiel. but now you can. Ale teraz áno. Teraz vieme. That's what's happened up to verse 26. Und das
To sa stalo zatiaľ do 26. verša. Those gardeners, Títo záhradníci they don't sleep forever. nespia na veky. They went to sleep that night. In dieser Nacht, in jener Nacht, Išli And spať. what will they do the next day? was machen sie am nächsten Tag? A What do čo, gardeners do? čo robia záhradníci ďalší deň? Check the field, they garden. Pozrú sa na pole, idú ho skontrolovať, So they're going to take care takže sa idú postarať of all of these blades, o všetky tieto kličky. good and bad. Aj dobre, aj zle. Bewachen die gekeimten Pflanzen, die guten und die schlechten. Why would the gardeners take care of the bad plants? Prečo by sa záhradníci mali starať o tie zlé rastliny? Because they can't see the difference. Pretože nevidia rozdiel. 27. 27. The servants Služobníci Knechte, of the householder came to him. Služobníci toho domu prišli k Where were nemu. the servants? Kto sú tí služobníci? In the field. die befinden sich auf dem Feld. Where's the householder? Wo ist der Hausherr? In the house. Kde sú služobníci? They come from the field to the house. Služobníci sú na poli a ten hospodár je doma. Oni prišli z There's the pola evidence domov. that he walked away. He did not remain in the field. Vidíme, že ten hospodár nezostal na poli. Odišiel. Auch wieder weggegangen ist, weil er sich nicht im Feld befindet. If he remained in the field, the enemy could not have done his work. Ak by zostal na They poli, come to him and say, ten nepriateľ by nemohol spraviť to dielo. you sowed good seed. Takže služobníci za ním Where did prídu the tares come from? a povedia, ty si dobre 28. semeno zasial a odkiaľ He said, prišli tie... You foolish servants. A on im povedal, vy ste blázniví. Don't you realize that he came Neuvedomujete when si, you weren't looking? že on prišiel, keď ste spali a You nepozerali didn't sa? do your job Vy properly. ste si neurobili svoju úlohu poriadne. Back here, Tu. you failed in your duty Zlyhali ste vo svojej povinnosti and allowed the enemy to come and sow those tares. a dovolili ste, aby prišiel nepriateľ a zasial ten Does he say kúkol. that? Hovorí to? No, he doesn't accuse them, Nie, on ich neobvinuje, but he could have done and should have done. ale mohol a mal to spraviť. He just says, On hovorí, an enemy did this. to urobil nepriateľ. The servants say, A služobníci povedali, do you want us to do some work? Do you want us chceš, to do some work? chceš, aby sme niečo s tým spravili? Where is this conversation happening? Kde sa deje táto konverzácia? It's not here where they're sleeping, Nie je to tu and it's not here a nie je to tu, where you couldn't tell the difference. kde sme nevideli rozdiel. It's here. Je to tu. This is where the conversation is happening. Tu sa deje tá konverzácia. And here, A tu? the servants can do what? Tí služobníci môžu robiť čo? They can see the difference. Vidia rozdiel. They've been looking all the way through, Pozerali sa tu, but now they can see a difference. teraz vidia rozdiel. What were they doing before? Čo robili predtým? Taking care of both, Starali sa o obe. and now they want to destroy the tares. Teraz chcú zničiť tie trnie. He says, verse 29, Alebo ten kúkol. no, Nein. Ale don't pull up the tares, on hovorí nie. V 29. because if you verši. do, you'll also pull up the wheat. Nevyťahnite ich, lebo povyťahujete aj to dobré. Verse 29 29. verš. proves that the good seed is wheat. Dokazuje, že to dobré semeno, to je pšenica. Let both of them grow together until the harvest. Nech obe rastú až do žatvy spolu. And in the time of the harvest, A je čas žatvy, we'll tell the reapers to come ktorý povie, and že deal with the mess. majú prísť tí ženci, There's the harvest, to je there's žatva, the preparation. príprava. Now this passage is not going to tell us about former rain, latter rain, Táto pasáž nám nepovie o rannom a neskorom daždi, but we're going to put them in. ale dáme ich sem. We don't have time to go to the stories to overlay them. Nemáme čas ísť do tých príbehov, aby sme to tam dali.
So we now have a model where you have fully mature fruit. Máme teraz model, kde máme plne dozretú They've úrodu, been allowed to grow together ktorá mohla rásť spolu until harvest. až do žatvy. And then the reapers come. Potom prídu ženci. These are the reapers we've already discussed. Toto sú ženci. Da haben wir ja schon geredet. So as we go through this model, Ako prejdeme cez tento model, we want to try to understand the symbology here. chceme rozumieť tej symbolike tu. The field Pole is a symbol of what? je symbol čoho? The plants. Symbol sveta. These are a symbol of what? Rastlinky sú symbolom čoho? So I want to say Ja chcem povedať, that these plants are a symbol of people. že sú symbolom ľudí. And these people A títo ľudia will grow, budú rásť. won't they? What produces that growth? Čo spôsobuje ten rast? In this simple model, V tomto jednoduchom modeli it's the rain. je to dážď. So the people Ľudia will develop vyvinú by receiving a message, sú to ľudia vyvinutí tým, že príjmu which posolstvo. we call rain. To nazývame dážď. So there's a message that runs through this history, Takže je posolstvo, ktoré ide cez tieto dejiny. and this makes the people grow. A toto spôsobí, že ľudia rastú. We had men here. Máme tu človeka, We turned it into gardeners. spravili sme z neho záhradníka, alebo záhradníkov. Tam máme But tu what's ľudí, used in the verses? z ktorých sme spravili záhradníkov. What word? Aké slovo sa používa vo veršoch? Verse 26. 26. verš. Servants. Služobníci. When did the servants come into the story? Kedy služobníci vlastne prišli do toho príbehu? If you look at the verse, Keď sa it pozriete would na be ten here. verš, But if you look at the story, when would je they to tu. begin? Keď pozrieme na príbeh, kde to je? There they are. Tu. They're right here. Sú tu. So the servants have been all through this story. Takže tí služobníci sú všade v tomto príbehu. They were taking care of the plants, wheat and tares. And now what will they do? Starali sa o tie rastlinky, They aj o, take care of the wheat, aj o dobré, aj zlé. A teraz and they tolerate the tares. tolerujú ten kúkol, starajú sa ďalej o They can't do tú anything about pšenicu. Nemôžu nič iné s tým So spraviť. the servants, Takže tí who are they? služobníci, kto sú to? Put a question mark. Dám sem otázku. So there are people who are going to be developed by the message. They're going to grow. To sú ľudia, ktorí sa vyvinú tým posolstvom a budú rásť. When do these people come alive? Kedy oni prídu k životu? They died, and they're going to sprout up. Oni zomreli, vyrašia. What imagery is this where you get buried Aký je toto and you obraz, come alive? keď sme pochovaní a potom prídeme k životu? Obraz čoho Imagery je to? of baptism. To je krst. We call it being born again. My tomu hovoríme znovu zrodenie. So it's at this way mark Je to na tomto milníku, that their life begins. že začína ich život. So we'll put start Dáme sem začiatok of life. života. They grow through life. Oni They rastú grow through their lives vo svojom živote until what happens až dokedy? here. That big knife Veľký nôž kills them. ich zabije. So they die. Zomrú. So this is their life. Toto je ich život. This life of growth.
život rastu. So if we were going to think about this in the concept of salvation, Keď budeme o tomto rozmýšľať v koncepte spásy, what do we call ako nazývame, when someone starts their life, keď niekto začne ich život, is born again, je znovu zrodený and they grow throughout their life until they die? a rastú vo svojom živote až po smrť? We call this sanctification, Nazývame to posvetenie. the work of a lifetime, To je dielo celoživotné, or the growth of a lifetime. alebo celoživotný rast. So this sanctification Takže toto posvetenie, is this truth that's been brought to them to je tá pravda, ktorá im bola daná, step by step. krok po kroku. So I want to say Chcem povedať, that this rain here že tento dážď tu is the message of the second angel. je posolstvo druhého anjela. What is the message of the second angel? Aké je posolstvo druhého anjela? John 16 verse 8. Ján 16:8. Sin, righteousness. Hriech a Revelation druhé je 14 verse spravodlivosť. 7. Zjavenie 14:7. Fear God, Bojte sa Boha, give him glory. dajte mu slávu. Glory Sláva and a righteousness. spravodlivosť. It's this growth To je tento rast in righteousness, v this spravodlivosti. sanctification, Toto posvetenie, posvetenie, that a person is going through here. cez ktoré ten človek prechádza. So these plants Takže tieto rastliny become a symbol sa stanú symbolom of the people who accept the second angel's message. ľudí, ktorí príjmu posolstvo druhého anjela. So if these are a symbol of the second angel's message, Ak tieto sú symbolom druhého anjelského posolstva, what are the servants? čo sú tí služobníci? Are the servants attached to the field? Sú oni nejako spojení s tým polom? No. Nie. Do the servants grow? Rastú služobníci? No. Nie. Do they become better in their job? Zlepšia sa nejak vo svojej práci? No. Nie. They're completely separate Sú and úplne distinct from oddelení this story. od celého príbehu. If this is the world, Ak toto je svet, they're not part of the world. oni nie sú súčasťou sveta, They're just observers of what's going on. oni len sledujú, čo sa deje. Not only observers, Nie len sledujú, they're caretakers, starajú sa and they also bring judgment. a tiež prinášajú súd. So which angel Ktorý is going anjel to bring judgment? prináša súd? Who's going to bring a fearful message To strašné that posolstvo, will produce the death of this plant? ktoré spôsobí smrť tejto Third rastlinky. angel. Je to posolstvo tretieho anjela. So the servants are a symbol of the third angel's message, and the plants are a symbol of the second angel's message. Služobníci sú symbolom toho tretieho anjelského posolstva. And as we said at the very beginning, Ako sme povedali na začiatku, the third angel's message posolstvo tretieho anjela is lining up with the beginning of the former rain. je na línii na This is začiatku exactly what toho we see in this ranného parable. dažďa. To je to, čo tu vidíme. The story actually begins here Ten príbeh začína tu, because God wants to make sure that we fully understand Boh chce, aby sme si boli that určite, the work of the aby third sme angel, určite rozumeli dielu tretieho these anjela. servants, To sú služobníci. begins here A začína to tu, when the former rain begins. keď začína ranný dážď. So we've got two testimonies now Máme dve svedectvá, to show aby sme ukázali, that this model is indeed correct. že tento model nie je That we can now line správny. up Is correct? Isn't correct. 1844 Môžeme dať teraz do línie with the 1844 former rain. s tým ranným dažďom. Adventists generally considered their existence from 1844. Všeobecne adventisti zvažovali svoju existenciu od We tend to 1844. ignore Máme, this time period beforehand. máme tendenciu ignorovať ten čas predtým.
all of these ideas that we have Všetky tieto myšlienky, ktoré máme, are all based upon these models. sú založené na týchto modeloch. In our next presentation, V ďalšej prezentácii we're going to summarize what we've gone through. zhrnieme, čo sme prešli, Then we're going to get this line that we have here, a túto líniu, ktorú tu máme, the same as this line. spravíme The same as this one. ako túto a ako túto. We're going to draw the reform line as Ellen White would have us understand. Urobíme reformnú líniu tak, ako by Ellen Whiteová chcela, aby sme jej rozumeli. And we want to be clear on that A v tomto to vyjasníme. before we venture into our own lines. Predtým, ako pôjdeme do našej vlastnej línie. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, Drahý nebeský we Otče, thank you for your goodness. ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. We ask and pray that you would bless us Prosíme ťa, aby si nám požehnal, as we meditate upon the parable of the wheat and tares. keď rozmýšľame o podobenstvách o pšenici a kúkoli. Help us to trace through that story Pomôž nám vedieť vystopovať v tých dejinách, so alebo that we might see with clarity v tom príbehu, aby sme to mohli vidieť jasne. the truths that the parable is supposed to teach us. Tie pravdy, ktoré nás tie podobenstva majú naučiť. We pray that you would bless us and guide us Modlíme sa, aby si nás viedol a sprevádzal in the study and meditation of your word. pri štúdiu Tvojho slova. We pray in Jesus' name. Modlíme sa v mene Ježiša. Amen. Amen.